آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبادي إسلامو ni Allahu subhanahu wa ta'ala ka jeng ami ñoo fe ni wati na inshallah bi dimasiduya sogoma ka ben marsikalo kile munga ani woro 26 mars 2017 inshallah ta'ala bi dimasiduya ina amina baroke munde kambade o de flé émission dîner baro konona na ambe katani walanda minye ni ode ni alaka jeng walanda ye mimbe kuma anga dine abe fami cogo dume amba feka muni mundo anka dine la walanda ye metalike anga dine famiyali cogo bela jele o sira be nogoya cogo mi walanda ye metalike abeka o mi nanya damnani alakira sallallahu alaihi wasallam ka nyenama yai dine mi dunte sika famu abadan fo anga gere kira inde la kale don mugo makira don ete sike ka dina indo kira don baliya dina don baliya kira doni o dina doni na dona mana dusu o be sura ka songa barake nga ete fe min don na folo e ka wuri ka jono barai abe geleya ala yɛrɛ o de fɔ ko na ko be ni ala bato aw ka ni ala dɔn fɔlɔ mɔgɔ min tɛ ni ala dɔn e be ni ala bato cogo jumɛn na e ma ala dɔn e se ka ala bato wa ala yɛrɛ tɛ se ka bato cogo si la fɔ an ka kira muhammed de lamɛn alayhi salatu wassalam. O kama diinɛ baro kɔnɔ inshallah arajo nuru kunkan fɛ Gabon Libreville aw n'a ka gɛrɛbu kɛ kalandeni Abubakar Sidik Sangare an ye o baro fanba kɛ kabini kalo dama in kɔnɔ an bɛ ka kuma alakira sallallahu alaihi wasallam ka ɲɛnamaya kan yani waati cɛ ni o banna an bɛna walanda wɛrɛ tugu o la toujours bamanankan na arajo nuru kunkan fɛ ni ala ye a nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen ye. An kumana mun de kan don tɛmɛlen o de kun filɛ k'a fɔ alakiraba in alayhi salam tuma min na ni a bɔla Tabuki kɛlɛkɛyɔrɔ la ka e ɲɛsin Madina dugu ma kira kɛlen kɔfɛ ka tile 20 kɛ Madina kɔfɛ Tabuki kɛlɛkɛnɛ kan ni o labana cogo min na y'o ɲɛfɔ ɲɛna walanda tɛmɛlenw na nga sira fɛ ani Madina tɔtɔlen tile 1 wali tile kilankɛ taama ye ala ye Jibrila jigi kana kuma belebele fɛ. Jibrila nana alakira nɔfɛ alayhi salam k'a jira la k'a fɔ ko a tun ye layidu di maa minnu ma ko a bɛna taga seli o ka misiri kɔnɔ k'o ka misiri inauguration kɛ ko a kana taga dɛ misiri a ma jɔ foyi kama fo n'a kɛla ala sɔsɔ baara ye misiri a ma jɔ foyi kama fo ka silamɛw fara ɲɔgɔn na misiri a dabɔkun ye nafigiya ani kafiriya de ye i kana sɔn abadan ka taa seli misiri nin kɔnɔ o misiri ni nafigi jamakulu dɔw kun y'o jɔ Kuba misiri kɛrɛfɛ ni ka kun kɛ olu b'a dɔn y'a jɔ de yasa ka silamɛw fara ɲɔgɔn na mais o ye min fɔ kira ye alayhi salam o de filɛ k'a fɔ ko non olu ye misiri in jɔ yasa silamɛw minnu ye cɛkɔrɔba dɛsɛlenw ye minnu ye musokɔrɔba dɛsɛlenw ye u bɛ se ka seli
kɛrɛfɛ cogo min na wali ni sanba nana alors minnu bɛ kɛrɛfɛ olu bɛ se ka seli naam kira ye k'a fɔ ko ni laɲini ye o de ye basi foyi t'o la o ka ɲi kira ko bɔn ni a kun y'o de ye o ye alabato de ye o kuma dɔ la misiri dɔ yɔrɔ ka jan i la wali san bɛ ka na wali mɔgɔkɔrɔbaw o tuma na nin ka ɲi kɛrɛfɛ mais aw bɛ jɔ ni n taara tabuki kɛlɛkɛyɔrɔ la ni n bɔla yen n bɛna taa seli misiri nin kɔnɔ o bɛ kɛ misiri dayɛlɛlen inshallah ta'ala n baden o kɛlen tuma min na kira kun t'a dɔn ko ŋɛniya wɛrɛ b'a kɔfɛ mais kira ye min ye kɛnɛ kan o de tun ye tiɲɛ ye o ale ye min ye ale b'o de dɔn o tɛ baasi ye mais kɔnɔna na min tun bɛ yen ŋɛniya juguya min tun bɛ yen ala tun b'o dɔn dɛ ala sɔrɔla k'a fɔ kira ma alayhi salam ko a kana taa seli misiri nin kɔnɔ dɛ misiri nin a kana taa seli a kɔnɔ kira ye mɔgɔw bila joona joona ka taa misiri nin ci k'a jeni k'a misiri ko ban pewu mɔgɔ minnu tun b'a ɲɛfɛ a bɛ taa mɔgɔ 12 ɲɔgɔnna na minnu bɛɛ tun ye nanfigiw ye o b'a fɛ ka silamɛya tiɲɛ o b'a fɛ ka silamɛw kun gosi ɲɔgɔn na mais kira tun tɛ ko dogolen dɔn mais ala de y'a jira la ko ninnu ka ŋɛniya de filɛ nin ye n baden o misiri nin o ci la kira muhammed sallallahu alaihi wasallam a ye ɲɛsin sisan yɔrɔ jumɛn na o de filɛ madina a ka misiriba kɔnɔna ye a dolen misiri kɔnɔ tuma min na a ye jɔ fila seli jɔ fila selilen a sigila k'i ɲɛsin silamɛw ma an y'a fɔ a ɲɛna yan'a ka se o misiri yɛrɛ kɔnɔ kana sigi jamakulu dɔ tun y'a ye sayi fɛnɛ ka bin kira kan sira fɛ nka ala ye dɛmɛ kɛ olu ma se ka tɔɔrɔ foyi lase kira ma sabu kira ni mɔgɔ fila min tun bɛ parce que olu tun tɛmɛna kulu fan dɔ la nafigin dɔw wulila ka na ko bɛna bin kira kan dɔrɔn inshallahu ta'ala ala kɔni y'a tɔ olu ma se ka olu demaske la o ka tɔɔrɔ ma se kira ma mais a nafigi ninnu bɛɛ fɛnɛ dɔnna mais kira ka sahabakɛ min Huzaifata ale min ye o ye k'o bɛɛ dɔn a kɛra sekere kɔni ale ni kira cɛ ko a kana jira mɔgɔw la mɔgɔ lɛbu kuma di kira alayhi salatu wasalam a y'a dɔn ninnu ye nafigiw de ye a y'a dɔn tiɲɛnikɛlaw don o kun nana kira fagali yɛrɛ de kama nka kira y'o dɔn ka ban a ye Huzaifata min bila ka taa o lajɛ ale y'o bɛɛ dɔn k'o bɛɛ tɔgɔ dɔn k'a bɛɛ fɔ kira ye mais kira y'a to ko k'a to gindo la halisa silamɛya ye ɲɔgɔn sutura de ye mɔgɔ mɔgɔ de ka baara ye ko an ka guloki fara ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ mɔgɔ de ka baara ye ko fɔ an ka ɲɔgɔn lɛbu de e kɔni tɛ sa fewu fo i ka bila lɛbu dingɛ kɔnɔ a tora o cogo de la kira ma sɔn ninnu tun nana kira faga dɛ mais a m'o lɛbu k'o tɔgɔ bila bɛɛ lajɛlen ye dugu kɔnɔ abadan Huzaifata min fɛnɛ y'o bɛɛ ye ka dɔn kira ma sɔn a k'a lakali mɔgɔ ye a tora o cogo de la mais Omar ibn Khattab kun ka kɛ ko tellement nafigi ko ka go ale ye n'ale kɔni ye Huzaifa ma sɔn ka seli su fɛn o fɛn kan Omar fɛnɛ b'a ka gulokiba kɔ bugɔ a tɛ seli o kan dɛ a b'a fɔ ko nin bɛ sɔrɔ dɔ ye parce que Huzaifatu kun bɛ a bɛɛ lajɛlen dɔn n baden anw nana don Madina dugu kɔnɔ seli jɔ fila kɛla ka ban tuma min na kira sigila ka ɲɛsin adamadenw ma n baden anw jɔla o yɔrɔ la don tɛmɛlen na kira jɔlen ka ɲɛsin a sigilen ka ɲɛsin silamɛw ma baara wɛrɛ bɛna daminɛ o de filɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ma sɔn ka taga kɛlɛkɛyɔrɔ in na mɔgɔ minnu ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la olu nana sisan a nafigiw o nana o bɛ kalla kira ye o nana o bɛna yafa deli kɛ kira ye o bɛna o ka nuzuraw jira kira la o bɛna jira ne ye an kuma taga dɛ wallahi dɛ Muhammadu wallahi billahi tallahi ne ye an kɔni kuma taga dɛ nin de kun bɛ yen dɛ wallahi o nana to ala kali de la o nana to kalibabali de la kira ɲɛfɛ alayhi salam bɛɛ bɛ keta ɲɛfɔ e kɔni bɛ yafa anw ma de koyi wallahi nin jinɛ kɔni dɛmɛ de ka di anw ye dɛ wallahi nin de ye anw bali dɛ o ɲɔgɔn de ka ca anw cɛma bi o nana o de bi ɲɛfɔ k'o fɔ bɛɛ t'a fɔ k'i ta fɔ kira sallallahu alaihi wasallam وجاء المتخلفون من المنافقين يعتذرون ويحلفون وكلي فقبل علانيتهم كراي اوكا ويمين بانغ كنه كراي ومنه الله اكبر وننا منو فو كنكا
ko ni ne y'a to an ma taa kɛlɛyɔrɔ la ni ne y'a to an ma taga dɛ o y'o min fɔ kɛnɛ kan kira y'o minɛ ka baara kɛ n'o ye ne ka yafa o ma mais o ka sekerew min b'o kɔnɔ ko dogoli min b'o kɔnɔ kira y'o to yen k'o ko to ala yɛrɛ bolo ala min bɛ ko dogolenw dɔn n baden n'adamaden ye min fɔ e ɲɛna a minɛ ni o ye a ma min fɔ e ɲɛna dɛ kan'o karaba ka bɔ a kɔnɔ sinɔn e bɛ n'i ta de fɔ e ye mɔgɔ ɲininka ye mun ne ye nin kɛ a ye min fɔ e ɲɛna dɛ e ka baara kɛ n'o ye bani min dogolen bɛ n'a sɔrɔla a ye min fɔ ani min dogolen b'a ko n'o tɛ kelen ye dɛ min dogolen bɛ o bila ko dogolenw dɔ masa ma e bɛ lafiya o to ala bolo kana karaba k'a fɔ karisa ye min fɔ ne o tɛ dɛ nin de don nin de don nin de don a dun ye min fɔ e ɲɛna e tɛ ko dogolen dɔnbaga ye e ye bisigiyali ta ka ɲɛsin a ma kuma dɔ la n'a ma kɛ e ye min bisigiya ye a bɛ kɛ jurumuba ye dɛ inna ba'da dhanna ithm ala y'o de fɔ an ka an yɛrɛ ma diɲɛ ka bɔ bisigiyali la bisigiyali caman de bɛ yen jurumuba de b'a la ka miiri n'i ye nin kɛla ta dɛ karisa ye nin de ye nin de don wali a ma a ye min fɔ nin tɛ dɛ nin de dogolen b'a kɔnɔ e bɛ se k'o dɔn cogo jumɛn na depuis dɔn jumɛn e ye ko dogolen dɔnbaga ye attention an k'an yɛrɛ kɔlɔsi kira n'o nanfigiw kun nana a b'a o ye min fɔ dɛ a b'o minɛ min dogolen b'o kɔnɔ a b'o to ala bolo bari a kɛra o cogo in de la ninnu kɔni o ka ko dogolenw tora ala bolo ala bɛ ko dogolenw dɔn وجاء ثلاثة من المؤمنين الصادقين كانوا قد تخلفوا عنه وهم كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن عمية فصدقوا ولم يعتذروا ما سبوين ننتو ما سبمي أننا فانينا كولوك متاكا كاليرو لا دوك متاكا دي مي أولوك نتنافقوي أولوك نيمغوي limaniya bagaw do o ka limaniya jelen do tiɲɛ fɔlaw do kalon tigɛla tɛ n'o ye min fɔ e ɲɛna o da la o de b'o kɔnɔ na o tɛ fɛn fɔ da la min kɔnɔna ta tɛ kelen abadan o cɛ saba in Ka'ab bin Malik ani Mararata bin Rabi'a ani Hilal bin Umayya nun cɛ ba saba in nga salibagatɔya de kama olu kuma taa kɛlɛkɛyɔrɔ in na mais foyi wɛrɛ tun t'o kɔnɔ salibagatɔya dɔrɔn de kun don donc a b'a dɔn k'a fɔ kira ka dugawu dɔ tun bɛ yen kira ka dugawuba dɔ bɛ alayhi salam bɛ to k'a fɔ ko ala n bɛ tanga ɲini e fɛ ka bɔ salibagatɔya tɔɔrɔ ma salibagatɔya ye kojuguba de ye adamaden k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la n'a bana bɛ yɛlɛ a furakɛ salibagatɔya man ɲi kira tun bɛ ala deli tuma bɛɛ a k'a kisi ka bɔ salibagatɔya ma wa fɛnɛ ni salibagatɔya bangela mɔgɔ la ka mɛn a laban bɛna kɛ munafigiya taamasiyɛn ye sabu ala ya jirana Kur'ana kɔnɔ ko ni munafiki ko seli a tɛ wuli ka taa seli yɔrɔ la kuma si la fo ka taa sɔrɔ saliya de bɛ a la i bɛ taa sɔrɔ n'a dɔw wulila bɛ komi 100 kilo bɔrɛ de ta ka da kunkolo kan a jɔlen bɛ a bɛ munumunu a presser bɛ seli ka ban sunɔgɔ bɛ sin k'a minɛ seli kɔnɔ ten wa ni n'a ko salamu aleykum dɔrɔn o y'o sunɔgɔ nin taalen ye pewu ala ni salaya bonya kojugu fɛ a dɔw jɔlen seli min tɛ tɛmɛ miniti 5 kan i b'a sɔrɔ a farikolo bɛɛ lajɛlen ka girin donc salibayatɔya man ɲi ninnu salibayatɔya de ye olu bali o ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la maliki ani arabiya ani hilal olu mɔgɔ saba olu nana kira nɔfɛ misiri la mais olu ma sɔn ka kali olu ma sɔn ka yafa ɲini kɛ kira fɛ o ma sɔn ka o ka nusura foyi jira kira la k'a fɔ nin de ye anw bali nin de ye anw bali parce que minnu nana kuma ten a bɛɛ lajɛlen bɛ ka min fɔ o dabara la ani min b'o kɔnɔ o tɛ kelen ye nga minnu ta ye tiɲɛ yɛrɛ ye olu nana ka sigi o ma foyi fɔ olu kɔni sigilen bɛ sa n'ala ye kiiri min tigɛ olu ka ko la ni ala yɛrɛ ye min fɔ kira ye olu pɛrɛlen bɛ k'o kɔnɔ n'ala bɛ na punition min da olu kan olu pɛrɛlen bɛ k'o kɔnɔ mais k'a fɔ olu bɛna nkalon de tigɛ kira ye yaasa kira ka sɔn olu ye k'a sɔrɔ ala dun ɲɛ bɛ ko dogolenw na olu ma sɔn ka foyi fɔ abadan olu sigila u b'a dɔn cogo bɛɛ la olu bɛɛ kelen kelen kɔnɔnata ala bɛna fɔ kira ye donc olu ma sɔn ka dabila yɛrɛ ɲɛ olu sigira k'ala ka ɲamorow kɔnɔ subhanallah ko ala bɛna kiiri tigɛ olu ka ko la parce que saliya de kama olu ma taga wa amara almuslimina ala kira islamu ɲamariya an la yukallimuhum fataghayyara lahum an-nas wa tanakkarat lahum al-ard wa daqat alayhim anfusahum wa azlamat alayhim ad-dunya
فلما تم على ذلك 40 يوما أمرهم أيضا ألا يقربوا نساءهم، حتى إذا تم 50 يوما أنزل الله سبحانه وتعالى توبتهم فقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ففرح المسلمون واستبشر المخلفون، فبشروا وأبشروا وأجازوا وتصدقوا، وكان أسعد يوم في حياتهم. الله سبحانه وتعالى ممكن نونك كلا ما منني أولو تسمعين قننا ألما كريتك فلوبا كرا إسلامو نيامريا منو دانا بما ودالني كرا يفعل أولوما كوكا كوتو على بلو mais munu sigile me ko ala reka critique direct ala ko islamuma ko bela jelen ki ko do nunuma ma shikana kuma ni mugo sabayin fe abadan mugo te dablo dala abadan ito ka kuma jabi wa ite kuma saraula ko islamu ka dattike ni islame ke sabayin na sabu salbagato ya kama o mata tabuki kelekerola salbagato ya kama mugo je yani ba bisaba min tugula kira ko kata tabuku kira kirola no Usman ibn Affan nu yu nafulu ban nu milliards dépenser a don kama nu ce saba salba to haka muru toro dugu kono kira ko mo shi kana dadu kapmana abadan niyaye munun tala munun tole na salba to haka ma kuma te nan figi nu koni kira ya falulu ma ko ka ko to alabulu sabu ni ala ta fe ka ya fada madima imana jurumu min ke ata kololo se ma jiye kono yawo nga kachala ala ba fe ka jurumu min yafa abe a punition bo ela jiye kono ya yasa la haradun a problem kana sima wali abi ya fe mati ni nche sabai o ka punition dam na ko mu ko shikana puma o fe dugukolo o dogo yala o yere bolo dugukolo kan o ni deguna o yere kunkan wajiye kera dibide ye onyana onyete foila to okulote foila bade nunu kon tola inchugo ndela tumamina ni wati do nana se klebina nana dafa halisa alama kuma nunu ka kola foloba klebina nana se halisa Allah subhanahu wa ta'ala amma yani ayan jigi ka kuma nunu ka kola ala kira ye munne fo ako bon klebina ndafa la sasa ako ko kana gere au hali au furumuso la faka dafa klebi dure kana se kuma te mungo ro mare halo furumuso kira ya jira ko shi kana gere o furumuso la fo klebi duru kase naam kira kin ya jira mungo kana pumo fe wo kana gere o furumuso la me fo kata se klebi duru mamina klebi duru don dafale o de la sesan hal na kun temono kan o meto chocolate me kile bidru de kofa ala sallallahu ka qur'an ayan jigi ka puma nunun ka kola ala ya kanto ko we wa mugo saba munun be no lu mazna kele ke roina fo dugo kolo ere de o deguna dugo kolo dogo yala o bolo ta yorote o bolo o ta do benye shimu ko kele mima o dogo yala o kere manu ye o era bolo fo ere ya jigiya ka fo ko ja ko mashte sika bolika alada ka fo ko dogo yorote mashila fona kere kan jesi alama imana boli chogo dugo kolo inga ete bolika alada ne imana yere nege chogo be kele nege te kala nege de imana yere jamfa chogo jamfa o jume ebe ka kodo ke yasa salamu ka ejetem na ko yini ka soro ere bado ko ni ne otumana ibe ko bela jelenke ere de la nga ni che sabain kle biduru ko fe ala e korona ayan jigi ko ka tubi mine ka yafa oma ko ale ala e tubi mine masai ala e hine masai ni che sabain ala ya fala uluman chogodila fa fariha al muslimun slamu de noson jela ala ya famin ke ni che basabaini ma Silamo no sonjaro do madina kabi ay korona ay njigile nga nafigi tonunu munu yoro mataga nafigi kamare ala mapuma olu kan folo bawo ama ya fa ko kuma folo folo nga afrika ya fa ni che saba yam parce que non ta kinye chien salbato adidu
o yɔrɔ in la maa tɔ minnu bɛ yen n'olu tun ye silamɛ wɛrɛ minnu tun bɛ yen nɔ ni olu tun taara kɛlɛyɔrɔ la o taara o silamɛ ɲɔgɔn ninnu nisɔndiya ko ala ye kɔrɔna a y'an jigi ala yafala aw ma bɛɛ lajɛlen kɔni nin don kɛra fɛtiba de ye nin silamɛkɛ saba in a don ɲɔgɔn ma kɛ u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ tile 50 hali aw ni kɛra se ka kuma ɲɔgɔn fɛ tile 50 ale se ka gɛrɛ furumuso la baden wallahi ala ye nin de kɛ yasa k'u ka jurumu yafa o kuma na sa nanfigi tɔ minnu kun nana kana kali kira ye ni y'an ma taga di Muhammed wallahi ko ka di anw ye Muhammed ni y'an kɔni ma taa ni mɔgɔ kɔni ma Muhammed dɛmɛ kɔni ni ma kɛ tan o nana o kuma ninnu bɛɛ fɔ ka ban kira ko n y'a mɛn n ye n sɔnna aw ka kuma ma nka sa sisan ala bɛ na kuranɛ a y'an jigi sisan k'olu ka fura bɔ sisan olu ka woro la olu ka lebu de kuma bɛ na se ala sɔrɔla ka kuranɛ a y'an jigi sisan ka munafiki ninnu k'o lebu o ye fɛn o fɛn fɔ kira ye o ye nanfigiya kuma minnu fɔ ani min dogolen bɛ o kɔnɔ wa kashafa sarairul kadhibin ka kalontigɛla ninnu ka sekere bɛɛ lajɛlen da kɛnɛmaya ala y'o kɛ dɛ ka tila ka silamɛ limɛnɛbagaw k'olu nisɔndiya ni jurumuya fa ye i n'a fɔ mɔgɔ saba kun ma taga silamɛw kun don tiɲɛtigiw kun don ala yafala olu ma k'olu nisɔndiya nka nanfigi minnu ye kalon dogo ni ka manamanakan fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna kɔnɔ ala ye a tɔ kun tɔla sa o ka tɔ o tɔgɔ ma kelen k'a bɛɛ ɲɛfɔ silamɛw ye nka silamɛw ye fana y'a dɔn minnu ma taga bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn déjà الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجوعه من تبوك في شهر رجب سنة 9 هجرية وتوفي النجاشي أصهمة بن الأبجر ملك الحبشة في هذا الشهر فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب في المدينة نيواتين لا كرا سجلين كبو تبوك كلا كيرولا مخلفين مغنو ماتا كلا يرولو كا أفر بالين كفي nin koni bena arajaba kalo kile konondo yani arajaba kalo ma alakira ka madina sigi san konondo na najashiyu no ye habasha masake abado kafo anya jara don tebena ale kon kira islamai ka ba nga ale fine fatula najashiyu fatula ka so ani kira nye madanyo gonka kira dia dot momina madina ko najashiyu koni fatula alakira sallallahu alaihi wasallam aye mogo faranyo ka madina jama wulila ka jɔ ka su kan seli kɛ salatul ghaibu seli min bɛ kɛ a tigi su kɔfɛ a sara jamana wɛrɛ wali dugu wɛrɛ la an bɛ se ka sira kan k'an to jamana wɛrɛ wali dugu wɛrɛ la o tɛ haramu ye silamɛya kɔnɔ o bɛɛ nin don wali a bɛ se ka na fɛnɛ a y'a mɛn k'a fɔ ko balima dɔ fatula dugu dɔ la aw sigala k'a fɔ est-ce que a fatura yɔrɔ min est-ce que silamɛ yɛrɛ bɛ yen est-ce que o selila su kan n'a ye sigala o la k'a fɔ o dangɛnɛ t'aw bolo ko seli kɛra su kan dɛ aw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ka su kan seli kɛ wali mɔgɔ dɔ tola ji la a tigi ma se ka ye cogo seli a kuma dɔ la o tuma na a ka su kan seli bɛ se ka kɛ hali n'anw ɲɛ tɛ su la o n'a ɲɔgɔnnaw su kan seli a bɛ se ka kɛ hali ni su tɛ anw ɲɛfɛ n baden a b'o cogo de la ثم توفيت ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها في شهر شعبان سنة 9 للهجرية فصلى عليها ودفنها بالبقيع وحزن عليها حزنا شديدا على كده قالوا مين تقول أرجع قالوا لا نوي شعبان قالوا على كده دمسو من بيتون نو تقول أم كلثوم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه Osman ka muso filana no ye kira demso filana min furula ka di Osmana ma abaro kelen fatula kabi badru kele bandon no ye yani Ruqayyatu ye kira kala ka Kulsum furu ka di ama Kulsum ni kalo ina Sha'ban kalo la kira bole tabuku kele kerora kalo kele Kulsum fene Osman ka muso ale fene fatula radiyallahu ta'ala anha kira huzunno la kusbe كراي كنت وقال لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لو كانت عندي الثالثة لزوجتكها أكو ناصر الله مسو ندم سمانا ورب من بلوتو عثمان نكم بيننا وفين فرس لك دي عثمان ما
ay orokayatu da mo fatula ay kulsum da mo fatu don ako Usman ni sabana kumene boloto ne mo dema wa so dim sote bol kira boloto alayhi salam ni bunya bayni ala kira ay min yi Usmanana bunya bayni Usmana ay min soro ngo bela jelenna umma Usmana kisiga bo dajugu toroma umma Usmana kisiga bo manun toroma umma Usmana kisiga bo salamaya jugu toroma foyi toro bela jilen ta Usmana kan hali sa do be panga muruci la kulu be ka selifine kira ko dimsu wera pime mbolo me adi mo komima Allahu akbar bade zilqada qalula noye inshallah sel flanche kalo sel din nana yani sungalo nana sel din friend nana sel din kalo bale sel flanche kalo ka ben kira ka madina sigi san kono nana maharisa no hijrai توفي رأس المنافقين عبد الله بن أبي سيري فلانتي كالو لا نانفيغو كا بريزيدان علي فنان دالا كيسا نوي عبد الله بن أبي بن سلول نانفيغو بلا جلين كا كونغولو او كا تتي او كا نيمغو علي فنان دالا كاسا وكالي على كرا فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه ala kirai ala yafa deli nan figu ka chokoroba aba don ameta uhudi kelekero la domina chokoroba minye mogo keme sama nege ka bokira ka chede mogo bakelina atotro mogo keme wolon flaire andu beta mogo basaba de kume mogo minye onan figu nge ka mogo keme sama nege ka segi ani madina dugu kono min ko ka bara de abin nan figu ke salamonu yahudi oni nyongonche ala yere donku kunte islamiyara foye yes akun nyemi eba don o de fleka salamo ka sekire don ka fo yahudiyo ye ka salamo ka sekire don yasa ka salamo fangam ba muhammad ko ka ba ale ka ke madina nyemogo ye sabu ale kun prelme madina nyemogo de kama oni kira nali bena ako kira dola ale na ka nyemogo ate ale freto kira to abadan aka here soro madina aduna islamiyala ka soro atakono de adoku ne yasa ka salamo ka sekire don ko di yahudiyo ma yahudiyo ka salamo be fa ka ba ale be ke madina nyemogo ye o de hasidiya malila Abdullah ibn Ubay ibn Salul alay daki sa ala kira hijra san kono donari ala kira ala dele ko ala ka yafama subhanallah kira me hinasa akunga da bela jere ka dal jenana hala juguble abe fere de ke chugube yasa dusku mi seka nya ibe dal jena kono chugumina ay yafa dele ke mugo min kira sobe kanga kele don dogo ya uhuru kele ke don fo e kira nyin kare mami kira sobe kanga chede on dogo ya uhuru kele ke don fo kira bena bugoli non bisabani duru bora kira la kele yoro mina mugo min kira sobe ka kele don fangan dogo ya don ni chokroba indi do mugo min kira sobe kira bena digen kono don ni chokroba indi do munun kira sobu ye ka to munafigu jara gele la islamu la ka bi anka madina dugu kono ani dugu kofe nin chokba in ka barap mabela wafine hali an tarata buku kelekero mina na fige munu sigila dugu kono hali sanin chokba in ne anyemoga yala munu nya fugo sumana bun afara nu ye nafulo banu dépenser ka nyame keme kono don biduru takadi kira mani so biduru kan nafulo batta kada kan dinari batan ona nyongono ni che ne kuma fola naka mugo ko Osman nu ngone yere jiraba to de o mugo beta nafulo me betakadi munu nanan tamoro dengelenye ani tamoro segenye kele o kala ka moke ulula ko nun kon ka fana ya jugula hali fo ite bolo tamoro dengelengo ko bino dikirama ka kala ki moke kira yara la alayhi salatu wassalam o yimuni fo kirama ko kira be songa jarageliya ko na ko aka alabe ka negede ibe wuli ka mogo babi sabata ko be ta ye kafuru kumbe tabuku kele kero la mumeta mogo ba keme fla wala ba keme sabala o yin be fo kirama woni nan fige kele onde ye amba Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka kalom blenda Allah ka soro chente hali shin islamé do bolu ka baray o nyema minye o be kalon da o islamé ngon na nan fige mun ka bara fle o ka président dalien fle ka sade nga kira be bedon be hine ap me hine kira ala dile ko la ka yafa choroba ma o yirandila wa kira klara ka seli ashuka subhanallah kira sella shuka tumamina o wati na Umar ibn Khattab kon ye fere bela jilen ke kala kira bali ko kana seli nan figi shukan nan figi kuma di Umar yi ay ku beke ko seli kana ka shukan me kira ko ni mason
kira sella suka tumamina thumma nazzala Allah ta'ala يعني ثم نزل القرآن ينهى عن الصلاة على المنافقين ودي كوفي الله يقولون أيان جيجي كدي كرام عليه الصلاة والسلام كاجرا كرالا ko nin kɔfɛ kana seli nanfigi si su kan tun kana dugawu kɛ nanfigi ye tun hali ni ala yafaden lo siɲɛ 70 ni ala tɛ yafa o ma n baden ni kɛra nin cogo in de la dɛ ala kira ale ka hinɛ kama a selila su kan mais umaru kɔni ye ko caman kɛ silamɛya kɔnɔ umaru ye kuma caman fɔ kuranna ayan tilara ka jigin ka caman sɔn ji la ni don umaru yɛrɛ kɔni tun t'a fɛ mais kuranna ayan kun tɛ yen min ma jira ko ma yin ka seli nanfigi su kan mais umaru y'a kɛ cogo bɛɛ la kana seli mais ala kira selila kan dɛ ala sina ka kuranna ayan jigi k'a jira muhamad la kana jɔ nanfigi kaburu kunna kana taga su doyɔrɔ la kana dugawu k'a ye kana seli a su kan a kɛra o cogo de la dɛ n bari baara kɛra nin cogo in na ala kira ba in alayhi salatu wassalam halisa a y'o kuma in faamuya wa silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ye a faamuya k'a dɔn an ma ɲi ka seli nanfigi su kan ni ala subhanahu wa ta'ala ka jɛ in a sɔrɔla nin de fɛ n'an y'a lajɛ n baden an bɛna kumakan dama fɔ sisan kɛlɛ yɛrɛ kunkan kɛlɛ gazuwatu ye mun de ye n baden an ka kurun bɛ ka surunya a jɔyɔrɔ la sabu nin kɔfɛ ala kira sen tɛna jɔ kɛlɛ kɛnɛ kan tun allahu akbar an y'a fɔ an ɲɛna ko an bɛ ka surunya fɛn dɔ la kira sen tɛna jɔ kɛlɛyɔrɔ la tun kɛlɛ min kɔfɛ o de filɛ nin ye o de kama kira ye kɛlɛ minnu kɛ wali kɛlɛ minnu kɛra silamɛya kɔnɔ o kɛlɛ ninnu bɛ wele arabukan na ko gazuwatu ye mun ye arabuw kun fɛ an m'a essayer ka fɛn dɔ ɲɛfɔ gazuwatu kan o kun ye o kɔrɔ ye ko kɛlɛ o min fɔ bi la guerre kafiriya kɔnɔ o kɔni kɔrɔ de kun ye ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn si latunu ka ɲɔgɔn ka duguw ci ka ɲɔgɔn ka danbew tiɲɛ ani ka tiɲɛni kɛ dugukolo kɔ kan hinɛ tɛ min na makari tɛ min na silamɛya nalen tuma min silamɛya ye a kɔrɔ changer k'a bɔ kafiriw kun ye gazotu kɔrɔ kɛ min ye silamɛya ye a kɔrɔ changer silamɛya y'a kɛ sisan gazotu ni kɛlɛ ninnu a ka kɛ sira de ye ka maa tɔɲɔlenw dɛmɛ ani minnu bɛ tɔɲɔli kɛla k'olu koro k'o bila sira tilelen kan k'o bɔ adamaden tɔɲɔ la ani tɔɲɔlenw k'olu dɛmɛ silamɛya nana n'o sira ye yaasa ka bɛn la nati minnu ye dɛsɛbaatɔw ye minnu ye fangantigiw ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yaala cogo min na jamana kɔnɔ hakilisigi kɔnɔ ani basigi kɔnɔ fɔlɔ fantanw tun tɛ se ka yaala sinon minnu ye belebelew ye bɛ fitininw minɛ k'o ta dun foyi tɛ bɔ a la silamɛya nana ka n'o changer pewu ka maaninw dɛsɛbaatɔw k'olu kisi ka bɔ setigiw ka tɔɲɔli o tɔɔrɔ ma silamɛya nana ni o ye ani ka adamadenw bɔ danfɛnw batoli la k'o ɲɛsin dali masa batoli ma silamɛya nana n'o ye ani ka adamadenw bɔ ka diinɛ modèle fabriquer ni o yɛrɛ ye ka adamadenw bɔ o sira la k'o ɲɛsin ka taga silamɛya ka diinɛba in ma o min ye diinɛ tilelen ye nka aw k'a dɔn arabuw kun t'a dɔn abadan ko adamaden dɔ ka ɲi k'e yɛrɛ majigi i adamaden wɛrɛ ye arabuw kun t'a dɔn ko mɔgɔ ka ɲi k'e yɛrɛ majigi o kun tɛ olu bolo abada bɛɛ lajɛlen kun falen don bɛɛ lajɛlen kafalen don bɛɛ ko k'a tɛ kɛ na arabu yɛrɛ ka siya ye o ye o joli de bɛ o la arabu tɛ kan jigin maa si ye mahama tɔla liqital hali kɛlɛ mana waati jɛɲɛ cogo o cogo hali ni arabu bɛ kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ k'o bɛɛ selatunu arabu tɛ kɔsegin abada kɔni dɛsɛ la nin de ye arabu ye n bari wa mahama ghala thaman hali ni a tiɲɛni c'est à dire hali ni a sɔngɔn de bɛ bonya
a sɔngɔ bɛ gɛlɛya cogo o cogo o kɔrɔ ye hali n'o ka dugu bɛɛ bɛ ci ka ban hali n'o bɛɛ bɛ ta tiɲɛ ka ban o tɛ segin k'a fɔ ko non n ka dugumɔgɔ bɛɛ sara tɔtɔra n kelen ye n ka n tɛgɛ fila wele k'a fɔ aw ka yafa ne ma ayi arabu kun t'o dɔn dɛ bɛɛ bɛ sa ka ban de wa hali o salen bannen kɔfɛ o den minnu bɛna wolo n'o y'a dɔn k'a fɔ ko karisa ko dugula ko karisalakaw de ye ne fa faga den ninnu fana b'o ta daminɛ arabu kun tɛ kɔsegin dɔn abada n baden fakad dama alqitalu bayna bakrin wa taghallaba في حرب بوسويس 40 عاما abo cogo de la arabu kun bɛ san caman kɛ kɛlɛ fitinin mana daminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka san caman de kɛ kɛlɛ in tɛ ban i n'a fɔ bakir ani bakiri mɔgɔw ye kɛlɛ min kɛ fo ka taa se san 40 kɛlɛ kelen bɛ sen na a b'o cogo de la o san 40 nin kɔnɔ kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min sala la san 40 nin kɔnɔ a taara se maa ba 70 de sala sadi san o san kɛlɛ bɛ wuli mɔgɔ 100 bɛ faga ɲina san wɛrɛ kɛlɛ bɛ wuli mɔgɔ 50 bɛ faga o kɔntorɔ la san 40 nin kɔnɔ mɔgɔ ba 70 de faga la hali den minnu tun ma wolo fɔlɔ ban olu wololen olu bɛ continue kɛlɛ fɛ arabu de ka cogo yɛrɛ de filɛ nin ye aw ɲɛ b'a la bi an bɛ ka min fɔ aw yɛrɛ ka sigi arabu lajɛ n'a sɔrɔla min bɛ ka fɔ n'a sɔrɔ o tɛ hali sini arabu b'o cogo de la o tɛ segin dɛ kana daminɛ arabu kɛlɛ bɛ daminɛ mɛ a tɛ ban e k'o bila i kunna n bari maa si tun tɛ se k'o bɔ arabu la fo ni ala yɛrɛ ka baara tɛ o tora o cogo de la arabu kun tɛ yɛrɛ maa jigi ni kabilaba fila ni maa ba 70 ni bɔ a la nka o bɛɛ la a si ma sɔn ka yɛrɛ maa jigi kelen ye awusu ni khazrajiw madina o fana tun ye kabilaba fila ye olu fana ye san 100 de kɛ kɛlɛ la silamɛya de nana ka na o fana ban pewu k'o kɛ balimaw ye ko awusu ni khazrajiw kɛ o bɛɛ bɛ sigi kira ɲɛfɛ ka kira lamɛn o bɛɛ kɛla silamɛ kelen o ye ɲɔgɔn kanu fo furu bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ san 100 a si min maa jigi ma si abadan don o don kalo o kalo san o san su bɛ bɔ n baden a kɔni tora o de la alakira sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a nana silamɛya nana tuma min na k'a sɔrɔ nin kɛlɛ banbaliw de bɛ arabu ni ɲɔgɔn cɛ maa si tɛ maa jigi maa ye ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فواجهته العرب بنفس الأسلوب arabu ye kira kunbɛn ni nin jogo kelenw de ye parce que o de la mɛ n'an ye kɛlɛ daminɛ an kana dabila donc o y'o ko kelenw de ta ka ɲɛsin kira ma kira nalen kɔfɛ ni silamɛ alayhi salatu wasalam fo k'o kɛ sababu ye san 13 kira y'o kɛ madina yani maka o ye ko bɛɛ ɲini kira fɛ kira ma kɛlɛ kɛ ka ko bɛɛ kɛ o bɛ silamɛw faga o bɛ silamɛw torturer silamɛya ma kɛlɛ kɛ fo an taara se madina ka san kelen kɛ silamɛya ma kɛlɛ kɛ n'o ye san kelen tɛmɛlen nin kɔfɛ san filanan baaraw bɛna daminɛ kɛlɛ sɔrɔla ka daminɛ kɛlɛ min bɛɛ kɛra silamɛya kɔnɔ a bɛɛ bɛnna san 8 kɛlɛ de ma nka o san 8 nin kɛlɛ n bari a kɛra baara ye dɛ fɛn caman nafa caman de sɔrɔla kɔnɔ o de la san bari a kun dɔnna k'a fɔ ko arabu ninnu kun tɛ se ka kɛlɛ ni foyi ye foyi ka silamɛ arabu ninnu dusukun de dayɛlɛ fɔlɔ yanni k'aw ka duguw dayɛlɛ ka silamɛya don a kɔnɔ fo k'o dusukun de dayɛlɛ ka silamɛya nɔrɔ sigi o kɔnɔ k'alako nɔrɔ sigi o kɔnɔ k'o bɔ o ka nalomaya in na k'o bɔ o ka hakili datugulen in na fo k'o dusukun de dayɛlɛ yanni k'o ka duguw dayɛlɛ kira y'o de faamuya silamɛya y'o baara de kɛ k'o wele k'o nɛgɛ k'o hakili jira k'a dɔn o bɛ min na nin tɛ o hakili ɲumanya in kira wulila ka jɔ n'o baaraw de ye fo ka taa se inshallah ta'ala nafa caman sɔrɔla la kɛlɛw kɛla naam silamɛw ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ nka silamɛw ni alakira ye kɛlɛ minnu kɛ yani alakira ni n'a ka cɛdenw wulila ka kɛlɛ minnu kɛ o ni mushrikuw ni ɲɔgɔn cɛ o ni yahudiw ni ɲɔgɔn cɛ o ni nasɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ romɛw a kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɔgɔ min sala la kira ye kɛlɛ fɛn o fɛn kɛ a si kɔnɔ silamɛw ye kɛlɛ fɛn o fɛn kɛ kira ka san 8 kɛlɛ nin kɔnɔ a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen dɔɔni a jɛ mɔgɔ 1000 na san 8 kɛlɛ an ye kɛlɛ nin fɛn o fɛn fɔ a mɔgɔ salen ma mɔgɔ 1000 bɔ fewu n'a y'an jama fɔ ko à peu près mɔgɔ 1000 san 8 baara kɔnɔ nka o san 8 baara in labanna ka mun de kɛ a kɛra sababu ye
ka silamɛya donna arabu jamana bɛɛ kɔnɔ ka silamɛya a don arabu jamanaw bɛɛ kɔnɔ o dɔrɔn tɛ ka tila ka bɛn ani kelenya san 100 kɛlɛ tun bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ anw ka san 8 baara y'o ban san 40 kɛlɛ tun bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ san 8 baara y'o ban a ma kɛ ni muru dɔrɔn ye koyi muru sen kun b'a la mais fɛn wɛrɛ tun b'a dugu ma o ye k'o hakili dayɛlɛ o arabu hakili dayɛlɛ o hakili dayɛlɛla o de la o de kama anw sera ka so la n baden n'a y'a jateminɛ minnu bɛ yen ni o bɛ ka silamɛya tɔgɔ de tiɲɛ bi alakira ka san 8 kɛlɛ in mɔgɔ min sara la kafiriw ka côté silamɛw ka côté yahudi a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan tɛ mɔgɔ 1000 bɔ nka minnu ko silamɛw yɛlɛla a jigila olu dɔw ka bombardement kelen mɔgɔ hakɛ min faga o b'a da dɔn première guerre mondiale mɔgɔ million hakɛ min faga o b'a da dɔn deuxième guerre mondiale ye million hakɛ min faga a da dɔnlen don donc hali sini o bɛ ka mɔgɔ bɛrɛ min ni bɔ a la denmisɛn ni maakɔrɔba muso ni cɛ misiri bɛrɛ min ka ci bi église bɛrɛ min bɛ ka ci bi k'a sɔrɔ kira kun ko n'a taara kɛlɛyɔrɔ la aw kana se musow ma aw kana se denmisɛnninw ma aw kana se cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ma aw kana église ci aw kana misiri ci aw kana magani si la nka bi ninnu bɛ na nin bɛɛ lajɛlen de ta ci ka taa wa o bɛ tila ka sigi tun ka silamɛw de tɔgɔ tiɲɛ o bɛ tila ka sigi tun ka silamɛw ko silamɛw de ye nin ye silamɛw de ye nin ye anw k'an ka kiraba in ka kɛlɛ lajɛba in a ye san 100 kɛlɛ de ban mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛ minnu kɛra sababu ka mɔgɔ 70,000 bɔ ne ani na kuma tɛ kabila wɛrɛw ma mais kira nana nin bɛɛ ban ka bɛɛ don da kelen fɛ ka bɛɛ bɔ da kelen fɛ san 8 baara kɔnɔ a mɔgɔ salen ma mɔgɔ 1000 bɔ Allahu akbar kabira n baden o bɛna dan sigi anw ka bi ka walandaw la insha Allah taala et kuma b'a dɔn cogo min walanda deuxième partie voilà c'est pour les appels insha Allah taala an b'a ɲini Allah subhanahu wa taala fɛ ala ka sababu ɲuman kɛ ni aw bɛɛ lajɛlen ni don nataw sera an bɛna kuma sisan Abubakar Sidiki a ye hiji min kɛ ka taa Maka an bɛna kuma o hiji in kan ani fɛn wɛrɛ mun b'o kɔfɛ an b'aw signale k'a fɔ ko an bɛ ka surunya fɛn dɔ la ya rabbi laban ko ɲuman ala k'a di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma